Tuhan isianita, seolah Tuhan tidak berpihak kepada kita. Ima jumolo naniai ni bangso Israel lamanginang. Topet diturbukon, ima masa habuang ngebabil. Mereka tertindas, mereka tersiksa, dan tidak lagi merasakan bagaimana Tuhan menuntun dan membimbingnya. Alaidang dipaluas debatana sida, holan songoni mardalan partikian so diboto mangalapatani, ido nanidok nanakid daya tolu, songon arung nang marosaki. Ima analogi, manang pengibaratan, manang subu namar nehet-neheti ninna. Hatani debata nagabe turpuk jamita di minggu parjolo, dung Epipanias tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 42 ayat sada tolhas tu ayat sia. Yesaya bidu 42 ayat sada tolhas tu ayat sia hujahau ma dihita. Ida mana posoki nahutogu nahupiliti hasudungan ni rohaku nung ngahuapehon todikku tu ibana tarya sonon nama uhum tu akka bangso parbegu dang jauh-jauh ibana manang pangyaronna suarana jaladang patu begi hononna suarana di alaman arung naung marosaki dang laos ponggol hononna jala subu namar nehet-neheti dang laos itoponna hobartu hasitongan tarya sononna uhum dang ululu jaibana manang madate paima dipahot uhum ditanoon jala akka pulo-pulo makalunguton patikna songonodo hatani debata Jahoba si topa langit dohot na paherbakosa na pajarar tanoon rodia kasuasuananna na mangalehon ho satu bangso na maringan di atasna dohot toddi tu akka na mardalani disi au Jahoba na majoho marhite-hite hati goran jala au manogu tangammu say ramotakku doho jalalehonokku doho bahen bangso parjanjian bahen panodang diaka parbegu mamuha akka mata ni halak nama pitung paruarhon sian hurungan halak natarhurung sian bagas hurungan halak nama ringan di haholomon audo Jahoba ima goarhu jaladang lehonokku hasangopokku tuna asing manang hamuliauku tu akka gana-ganaan panurirangon akka sian narobi idama nungaro jala akan nabura audo pabuahon tagan so martubur dope nunga hupatu begehon tuhamu ido yang gosa ne turbogi amo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus bongot dohita di minggu sadarion minggu parjolo dung Epipanias di akan napa manaton goar-goar ni minggu totuboy do suku-suku rohana manangdang suku-sukun alani nong dia tusi boy do dang suku-sukun ala so dia tusi jadi omma alusna puasa ma dung masuk minggu nasalpu minggu dung tau baru pitor masuk kita di minggu sadarion minggu parjolo dung Epipanias alusna minggu Epipanias nahirana sotaridai ima di tanggal 6 Januari topet di 6 Januari ima Epipania manang Epipanias ima guar minggui dang torus di tiap tahun 6 Januari dabu tu tanggal tu hari minggu kan ido nuai ido ubain langsung ibadah hira mangalupat tibana tu minggu parjolo dung Epipanias atong ahama lapatan ni minggu Epipaniason Epipanias sian hata Epipania ima marlapatan manifestasi atau penampakan diri bukan diri seorang pendeta atau orang percaya alai manifestasi atau penampakan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ima ibana lapatan ni Epipania.
Di patuduhom mai di ujungna boido Maria iya orang Majus ya, amanginang yang membawa persembahannya, menunjukkan penyembahannya kepada Tuhan di sidi boto nong sorang manang tubuh Kristus Yesus. Ido ujung ni Natal di tanggal 6 Januari. Itap ni selamat tahun baru mahudok Tuhan. Selamat tahun baru. Dang be selamat Natal ate. Ngasal pu be selamat Natal. Walan ludo minggu Epipanias dung Epipanias di bagasan tahunon. Jadi dungi masuk mahitatu Septuagesima manang majonokon panaonon ni Kristus Yesus. Ima patujolona lau patorakon Epipanias ahama kaitan na dohot di bagasan turbukon lau pabuahon penampakan diri Yesus di Yesaya bidu 42. Ama kadongan nahina holongan masuk 2026 11 Januari bertemu inna kana poso bulung arong dedene kan jarang lo 11 Januari itu jatuh di hari Minggu. Ada lagunya wanginang itu 11 Januari tepat sekali hari Minggu saat ini 11 Januari di mana kita mendengarkan khotbah ini, khotbah yang betul-betul memulihkan tenaga yang sudah capek marta baru. Loja mungkin alana laho tu dia mungkin loja memikiri akka biaya Natal ni danak. Oh maksudnya maloja te. Loja alai dipai baru magogota di bagasan jamita sadarion. Di tikilau mabongo di tahun 2026 saya adong dohita lo sude dohita makirim asa parnguluanta undinggan sian tahun nasalpu. Di tiki hita rau marang rangi sude nai totu sude do halak makirim sehat mau Tuhan kan sehat doda dang disehat tate sehat hipas idolapatan ni dang disehat mulu disehat ipotong doi jadi sehat hipas kan ido dunia hamu se Tuhan lehom madami do tolong tu keluargaku Tuhan lehom madiawi anakku nabut cuma roha hola ni pengago sa itong nalas ni roha ditaba mo se Tuhan pasu-pasu akan nahuula kanido akapar kerejuaku dot akayan akoku seolah-olah kita menata semuanya seperti tangga yang kita naiki sampai ke puncak dan adong halak mabentang ga asa tutoru ibana asa marsai tahu Tuhan asa moru pacariaku asa jugul lian akoku dan adongi pasti kebahagiaan yang kita tata rapi alai dung tadalanian non 2026 ikon adong do pangaradio nate ketika apa yang kita rancang tidak sesuai dengan ekspektasi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kita rancang amanginang bahada tutu olodo taingo 2025 te do tahun-tahun nasalpu hira makilalado iba dao iba sia Tuhan dang dihaholongi Tuhan dang dihaholongi suami niba istri niba ya nakon niba madau aka pasu-pasu marite parkarejuan mungkin adong do partikian ira menyendiri salah niba olo madabu hitatu songona idokon nia apa so bulungo kanate hopeless ninna kan waduh ada hado lapatan di hopeless on apa hopeless mana apa so bulung ini nah orang di sana ke mahasiswa ada apa hopeless hah apa ya? Kalau kalau les privat tadi. Jadi malah hopeless. Putus pengharapannya rendah, minim ya kan? Hopeless. Jadi dia betul-betul merasa ragu dengan perjalanan waktu yang akan dia jalani berikutnya. Ya aduh kamu makilala songoni, au ya aduh doba. Ya aduh kamu seolah-olah kita dengan nunggu tahira Tuhan isianita seolah Tuhan tidak berpihak kepada kita. I maju molo nania ini bangsa Israel lamanginang. Topet diturbukon ima masa habuang ngebabil. Mereka tertindas, mereka tersiksa dan tidak lagi merasakan bagaimana Tuhan menuntun dan membimbingnya. Alaidang dipaluas debatana sida holan songoni mardalan partikian so diboto mangalapatani ido nanidok nanakid daya tolu songon arung naung marosaki ima analogi manang pengibaratan manang subu namar nehet-neheti ninna
Akan apa sebulung mau usukun. Ado arung. Apa arung organis? Napa sebulung. Ini siaris. Arung buluh ya. Buluh. Jadi molo didok arung nang marosaki dang Aron nate. Aron anak ni par Galilea doi. Si Harun nate. Alai molo arung ima buluh nang marosaki yaitu bulu yang patah terkulai. Molo didok patah terkulai dang apalah pisah dobe sirang. Yangi jadi molo didok arung nang marosaki sumbuna marnehet-neheti ninna artinya di situ pengibaratan situasi hati, pikiran, pamatang ni bangsa Israel na dihabuang Babel. Mereka merasa Tuhan tidak lagi bekerja, ubay ni ido dang dipasobu Tuhan ni gabe disuruh masih Jesaya pasaha mahataon ninna. Mahatana dia sadari dok idama na posoki na hutogu ninna kan na hupiliti hasudungan ni rohaku ninna. Jadi martudu-tudu doon tunaposo ni debata dalam bahasa Indonesia hamba Tuhan. Dalam pemikiran kita mungkin hanya songgop tu si Jesaya hape daw kalimat todo musi na nienet ni Injil Matius kalau saya tidak salah kira-kira pasal 12 ala pabuahon taringo tu hamba Tuhan itu na hutogu ninna Tuhan idangi na hupiliti hasudungan ni rohaku aka ina hea do rokon amata songoni hodo haholongaku do asudungan ni rohaku molo halak bata na mangulu 30 tahun nasalpu mungkin kalimat ini sangat akrab ya tapi kalau untuk yang masa muda sekarang rumah tangga new ya kan yang baru juk nai holan haholongaku itu kan haholongan ninna kan alai molonga didok hasudungan ni rohaku wah bagasia deh kekasih hatiku kekasih jiwaku dah semualah di situ. Kalau anak muda bilang deep banget nah tak pakai majolo bahasa ayat terlalu dalam bahasanya untuk menandakan bahwa kekasih jiwaku isi mai martudu-tudu mai tu Kristus Yesus ibana manaro dan itap ni holan disusirakon daun tetapi betul-betul jadi jaminan bagi setiap orang yang terkulai tadi terpatah di jiwanya hatinya sudah akan nama beluja pikiran pojot sudah di somma haroroni di mata marhite Kristus Yesus na disuarahon los didok huape kontodiku tu ibana tariasonon nama tu aka bangso parbegu amang inang jot do aka parjamita mabahin sada analogi taringot tubo hado pakkaholong yon ni bata tu aka hita na porsea contoh nama jolo molo marsala akayanakon adong do tahap-tahap nate boydo hola dibereng dang na langsung dipaingot songonon ubayan macara buhama asa masuk siat hatakon tuho kanido itu orang tua yang bijaksana ya amanginang tidak langsung plang ini kan saat langsung ira kebakaran kan ira subunya api do tongi dungi muse adong do napake tahap napaduahon dung dibereng adang tikos bian olan dibereng-bereng nanti melunjak inna kan atong boha iko huatai do tuibana hatiha unang tikimangan atong tersugan non dangi dung mangan manang dipake matiki martang yang rap disidungo disima dipaingot kau bang ya boru begini begono sumude ma dipasahat unang atong kesalahan yang 10 tahun yang lampau dipamasuk umse los buha pe dang tarjaloroha nina lao pau bau roha kanido jadi adong do halak na patuluhon ikon naritingon ni bana isemai dang adong ati mo lihat ma di Tuhan aka ina par gunung tua adong sahala ina naritingon terus ngono dibaikkan alai di somma hatarida anna di pabua di bagasan obason
Bohado taringot tu Yesus nalau makaholongi. Dia mendidik dengan caranya di ayat 2 di dok. Dang jauh-jauh ibana. Manang pangeron na suarana ninna. Molo di atas Indonesia. Tumakas may di dok. Dia tidak berteriak ninna. Mendidik ya. Waduh tutu. Molo muruk kamu. Gugudu suara manang nalabok. Dakia dupe terbigiau molo muruk. Mak Batak inna kan pitor dokon jangan inna dakia do pitar bigiau na jujuk na jangan torina manang utibus yang rita butar-butar ido kan piga oktav rita butar-butar na tolak na tumibus ya nima si bata akaina usuk kumajoka ama adong dona sosongoni dihamudo unang dihalak na dihamudo na godang do inata bah, on RPP man nonok ko beringon. Gitu kan. Jadi memang na ikon adong do pangatusion bahwa Allah itu mendidik dengan caranya dengan baik sekali. Dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana jaladang patu begehon na suarana dialaman ninna. Molo muruk nang satu barbar losung. Sudi mabegi. HP holan alanin nasodi taruhod do piring nasian meja makan tu ostapel manang tu dapur. HP pitor riti ngomma. Piring mon. Waduh tutu. Ido kan. HP tetangga naso sahuria do sahuria, naso saugamo do saugamo, mabegi sudi. Tuhan idang sengoni. Dia dengan lembut untuk menyatakan kasihnya. Los dipasahat do taringot tu ado tujuanna neng ro tu portibion didok nakid dia tului hulak omse arung nang marosaki dang laos pengkolhononna jadi seperti ada serat belum terlepas dang tarsirang dope dang dipalua manginang mono iana kota manang hamu otik-otik nai nama semangat muna parar iko pararod doi itu harus betul-betul dihargai. Unang atong oti semangat ni anak kon lo mangaluli parkarejuan. Pitor gotap alani sahata sakalimat sian natorasna. Toy ma dakkasea ho dang dapo tako totu dang dapo tabe kanido sotong sian harata lao patipulhon semangat nih gadup halang. Tapi ida ma Kristus Yesus arung nong marosaki dang las ponggol honon naninna dalam bahasa Indonesia. Bulu yang patah terkulai takkan di apanya? Kita nyanyikan lah ya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya baru jadi sungguh lebih iya. Ima tabuna molo jago par musik lo pa bohoni doau itu kan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya wah labukir dia dah bayako ma oti nai nama semangat alai full musik bayako kita ma sanga ma res minyak bensin di Honda manang na di kereta ta do di mobil HP pitur Maria iya maro bensin dibuang Pertalite, Dexlite, solar, amsi. Pertama, Tor Maria iya mak, dang be ikon antri hami Tuhan, mau liate. Adong do kamu menaman mau lihat itu Tuhan alani songoni, aw yakin na holan marungu tunggu do tiki na antri. Alai dung dapot, nang arok kamu mandok mau liate, yakin do audisi. Ido kan, bisa dari kamu do sonari kan? Ido, gogoni na marungu tunggu di tiki di lo Tuhan ni, nang arok namar ningo Tuhan. Kan itu Tuhan urupi mahami buhado na negara bangsa namion manang Sumatera Utara torinna alai ditikiro dangarong namar ningot Tuhan itu datang untuk membalut menyembuhkan pamalupon madaoni asa malum matutu dang los itu pun nasupu namar neheneti hobar tu hasitongan tariasononna uhum omanakin nahudokoni harus betul-betul pemulihan mengingatkan, memulihkan kan itu. Unang mengingatkan pamatehon, paagohon unang atong. Menghilangkan jangan, tapi mengingatkan tujuannya untuk menumbuhkan
menyambungkan, memulihkan segala yang rusak. Jala ikonido na adong di keluarga ta genup marsada-sada. Taida mah Tuhani pediae do akasi taonokan dang pitor di pasiding. Dia ya opat didok dangolo loja ibana manang madate. Dia ikutilah proses supaya engkau sukses, ya kan? Kalau tidak mau ikuti proses, jangan jadi orang sukses, kan begitu. Paimna dipahut uhum di tanoon jala akapulo-pulo makalunguton patikna. Songonod dohatan ni Jahuba sito palangit pabuahon wasona do ya manginang. Dakia masohot di mata laho pabuahon wasona halong ngabulon tuhita hati hari bagasan harodopod dope pakilala ata. Songonido topik minggu tadi bagasan obason di minggu parjolo dung Epipanias di nanidok Jahuba manogu tanganmu. Inilah yang memulihkan. Molo didok di ayat onom au manogu tanganmu, sairamu takku doho, jalale honokku doho, bahen bangso perjanjian, bahen panodang dia kapar begu, dunia ham saya pitu. Mamuha akamata nih, halak nama pitung. Sekarang bukan banyak orang yang matanya buta karena jasmani, tapi rohaninya partodionana mapitung. Dang ditatap be akahumaliang narikot si urupan. Asi rohaninna aledang mangurupi dangi Kristus Yesus diulahon dipatupado akan nama bain halongangan mamuha akamata ni halak nama pitung paruarhon sian hurungan halak natar hurung sian bagas hurungan halak nama ringan di haholoman. Orang-orang yang di lapas sekarang, yang di sel itu sekarang mereka teriak di dalam hati nang pemardusa Tuhan rupiau ruar sian ingananon pasti kondononna. Si tikina Natalia manginang macamita duau di Natal lapas baru adong ma sahalak alana parmargaon marga silalahi partiga dulu ibana jalang mau adong perlapas subereng na kieu na marminggu dusam sipir dang tahanan nate sipir do. Jadi di jalang marga silalahi yo mau horas ma naboru torin na tu iba olo bapa pai majolo dana boru asa wujud pange jo pegawai na lamar hua asa dikirim jolo akapoto na natal na kitu keluarga ninna. Waduh hamu mabiki lungud do kan masih hol do hape na roha do kan alai mula mamu se basa mau lo mangulod dosa alai di dokon nasida ma ya banyak orang di luar sana yang berdosa yang enggak ketahuannya torinna adong mesti na jugul kan babi no mak diri nama dia turehon unang mana na di luaran di parwahan ibana ima kan itu ditogu-togu dotong nasi dan di hurungan manang di dia pe di rumah sakit nuengon teriak minta tolong minta kesembuhan dari Tuhan. Tubuh atau buluh yang patah terkulai itu akan disembuhkannya. Jahuba manogu tangaku lau madalani 2026 na parpudi mau namanginang molo ngari dok mar parpudi minar bebohi mo kan jadi na parpudi molo didok Jahuba manogu tangammu pitor ingok ma sai tiop matangaku sai togua pai matos hosaku ramo dangoloau mardala sasauma ali Tuhan Togu mahita natahilalan wae hiramalua tangan ni Tuhan ni manugu hita, tetapi Tuhan tidak putus untuk terus memegang tangan kita. Amin martanya kita. Jahuba di bata amanami pardinggan basa nasokal doho sito palangit doho tano na mangaramuti daging nang tod dinami. Maulihate hudok kami Tuhan di leokodo hasadaun ni roha
Sudi hami boy rap marsaor di bagasan obason akahala Kristen na law mamuji dohot manangihon barita nauli. Natong suamay di roha pikiran nami asa wingot tami hodo Tuhan nami na manugu hami na maniop tangan nami dohot gomos na paluason mo kami Tuhan bobos laho madalani tahun 2026. Mau liate Tuhan di parpunguan halak Kristen di dia pemar minggu tarlumobi di pasu-pasuho akka parhubas manang parhalado tarlumobi muse di akka ruas na pasato diri na law makobasi rapdo parhalado toktong ho Tuhan na pataw ho kami songonin ang pakobasyon siyan ruas lingkungan Jerusalem na paulihon altar marhite bunga altar sayang giat lam turinggas na akan nalaho mangiutok ko do na makobasi. Ali Tuhan goklas ni rohanami di namartaba akka ruas ni huriam marhite dak danak sorang sadadak danak bawa sian keluarga amang esrambe inang boru tabba sian lingkungan Jerusalem. Ipasdo dak danaki Tuhan ala pangaramot yommu atong pasu-pasu dak danaki pasu-pasu na torasna dinamangula dohot law mangajari akka yanakonna Tuhan di bata amanami odo na mangalehon hamamalum tuhaka na marsahit apehot tanganmu nagukwasoy law madawni ka na marsahit nong liling dohot utangya ko kami ima amang MC Mamora opung Mario Doli manang buhape pakilalaan na pangain na di parsahito ni Tuhan pos rohanami dileo ko hagogoon tiurni pikira dohot roha lo mangido dohot gomos pamalumon mudo amang MC Mamora ima haporsyon nami lo mangido tuho Tuhan ale di bata amanami songonin nang agkadongan nami pitu halak na marulang taon na tutubo di bagasan tanggal 10 Januari lehon dinasida Tuhan habisuhon laho makamulatehon pasu-pasum nang pinasat mutu nasida jala udut las ni rohana sida marhite hai paso dok gajang niumur homa Tuhan nama nupak na ulina denggan tuak kadongan nami i songonin nang namarulang tahun pardongas saripeon tolu keluarga nama kilalahon basa-basam saliling nama rumah tangga nasida tong udut matuhan holong nang dami nasiako tiurni pacaria dot habisuhon di patauho laho mangajari akayanakon manang pinopar nasida ali di mata amanami di namangula hami di bagasan onomari di akka ulaon nami di pasu-pasuho jala marpar bue doi ido ubay no pasatami pilihan nami dot akka hamulateon pasu-pasu matuhan tangan ni saluhut hami nang pasahaton ni tarlumobi di akka ruas ni Uriam na pasahaton hamulateon ala di leokohai pason jala di patiurho partua ni natua-tua nasida di ari nama najona salpu jala boy Tuhan dileko hipas sadada dana bawa laos di pasat hamulateon na songoni nang akka ianakon na di pangaratoan dileko Tuhan hai pason Tuhan jagai nasida ramotamu nasida ali di bata amanami suang songoni Tuhan di akka hamulateon na pinasahat ni borum imasi anggi priani boru siregar marhite akka perangkat ni perjamuan kudus tanganmu na gokwasohi mamasu-masu ibana diaka nasa nasinakapan ni rohado pikiran na dileko hai pason imatangiang do telele nami tuho Tuhan atong sesama dosa pangalusyon nami marhite anakmu Kristus Jesus martangya kami tuho amin.